take your seat. My name is Lonnell Dawson Williams. I am the executive pastor here at 2819 Church. It's all good. Appreciate you. Yeah, it's all good. Listen, I'm grateful for this amazing opportunity as we continue in the series of Acts chapters 1 and chapters 2. I have been given the amazing assignment on this day to continue in that process. But before I do, I want to kind of jump ahead of myself a little bit, and I want to share with you something that has been very near and dear to this house. In fact, at the beginning, at the change of the name to 2819 and the birth of the church, Pastor Philip was inspired and instructed by the Holy Spirit to preach out of the entire book of Matthew. And how many people were blessed by that entire encounter? To walk verse by verse, line by line, word by word through the entire book of Matthew, we saw so much take place in the life of this church that it would be, I think, spiritual malpractice on our behalf not to commemorate what God has done, is doing, and will do in the life of the church. And so what we decided to do was look back over all of the sermons, every single sermon throughout the 3-year period, and put together a book that we want you to be able to take home and keep. And it is the book of Matthew. And it is an amazing coffee table book that you'll be able to get. You can actually purchase it if you want. We're going to pre-order a few for the team. But I really want you guys to lean into this because it's something as a keepsake. It's a tool of evangelism that when people come in your house and they sit on your couch, if you was like me growing up, my grandmama had the couch with the plastic. Did y'all have that? And then the spiders would get in there and you, as a kid, you try to smack them. That wasn't you. All right. In my house, it was weird. But anyways, come sit in your house, in your living room, that you can go ahead and share the good news of what God is doing in 2819 Church over the last 3 years. So really excited about that. Let's open up our Bibles if we can. We're going to go back to the book of Acts chapter 2, as we kind of come to the summation of this particular message and series. And I'm excited. I was with Pastor Philip in New York just 2 days ago, or yesterday, as he was finalizing the Street Preachers Tour, which is going to pick back up sometime in the fall. And they were recording, and we were just kind of walking and talking. And he said, "Lonnell, I need you to preach, Doc." I said, "All right, sir, I got you. I'm about to get up here and do what we got to do." So I'm excited to continue this message. We're going to go to Acts chapter 2, verse number 37 through 41. I'm going to read the entire pericope here. It's only 4 verses, and we're going to walk through this line by line. And the Bible reads as follows. It says, "Now when they heard this, they were cut to the heart, and said to Peter and to the rest of the apostles, 'Brothers, what shall we do?' And Peter said to them, 'Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins. And you will receive the gift of the Holy Spirit. For the promise is for you and for your children and for all who are far off, everyone whom the Lord our God calls to himself.' And with many other words, he bore witness and continued to exhort them, saying, 'Save yourselves this crooked generation.' For those who received his words were baptized, and they were added that day about 3,000 souls." For the purpose of this message, I am going to call this sermon "On This Day." On this day. In the Greco-Roman calendar that we follow here in the United States, today has been positioned and defined as the day of Pentecost in the Christian calendar. This is the day of Pentecost. When I grew up, this is the day you came to church and you're all white from head to toe, and boy, we went for broke on that day. You broke a sweat because that was the day that the Holy Spirit fell on the children there for the festival. And we have already talked about the day of Pentecost in this series, but that does not mean that the Holy Spirit can't still fall on today.
And we find ourselves at this moment where the Jewish community has come to this region for the festivals and to give homage to God. And on that day, you also have the 120 who are there who have received the gift of the Spirit, who are speaking in native tongues where other groups and ethnicities can hear their language. And they all sit and they begin to mock at that moment the people who were speaking in tongues. So Peter stands up fervently and he begins to preach the message of the gospel of Jesus Christ. And we see here that Pastor Philip has already walked us through this moment, but now we find ourselves at the very end of that sermon. And now that we have found ourselves at the very end of the sermon, we see the first response from the individuals who were in that space. And the very first thing that they say is this: now, when they heard this, they were cut to the heart. They were stabbed. When we say cut to the heart, that doesn't necessarily mean that they were just pricked by the word. It does not necessarily mean that they felt some sort of unction as if this was a Sunday school message. And it doesn't necessarily mean that they were just simply impressed by the message. The Bible says that they were cut to the heart. It means that they were stabbed. That the word was so piercing that it literally ran through them like a sword. Now watch this. The same crowd that mocked the Spirit at 9 a.m. gets stabbed by the same Spirit that they mocked. The word itself is cutting. And here's the thing about being stabbed by the word: you do not argue with the blade. You do not intellectualize the wound. You ask the same question that they asked of Peter, the very same question: what shall we do? It's interesting because the same phrase in the Greek is also found in 2 other places, but specifically it's found, I believe, in Luke chapter 3, verse 10. And this is where John the Baptist is saying, and he has professed and proclaimed that someone greater than I is coming, and he preaches the gospel, and all of a sudden they say the same thing: what shall we do? And that's the language of people who just realized that they participating in the killing of the Messiah. It was a panic. It was a fretting. It was this complicity of catching up. It's like I just realized that this whole time I've been on the wrong side, and now I need to know how to get on the right side. And that question is not a question of curiosity. It is a call for desperation. And the only people who ask that question with that posture or that position are the people who the word has really cut. You cannot ask, what shall we do, sitting comfortably. You ask what we shall do on the floor when you come to the revelation of yourself in Christ. Now, this is the thing. Peter's sermon does not end with an applause. It does not end with a celebration. It does not say, they don't say, great word, preacher, you did an amazing job, God bless you. They said, what shall we do? Peter did not preach until they liked him. He preached until they saw themselves. The response to the first proclamation post Christ's ascension was not admiration. It was a sermon and a revelation of desperation. That's why at this church, the pinnacles that we stand on are prayer, presence, and proclamation. Well, where do we get that from? Colossians 1:28, the Bible says, him we proclaim. Warning everyone and teaching everyone with all wisdom, that we may present everyone mature in Christ. And that is the difference between inspirational preaching and biblical proclamation. Inspirational preaching makes you feel better where you are.
Biblical proclamation makes it impossible to stay there. Okay. A dull heart can sit under a sharp word and still leave untouched. Watch this. The word didn't lose its edge. You lost your sensitivity. A word will do what a bottle of Henny can't do. A word will do what pornography can't do. Okay, it's 8 o'clock. A word will do what sex can't do. All I need is a word. A word will change a preacher in a heartbeat. It'll change a stripper into a woman of God. It'll change somebody that's been struggling their whole life into a follower of Jesus Christ. The word can change a Muslim into a preacher. The word can change a Seventh-day Adventist to know that this is the day that we celebrate the Lord Jesus Christ. The word can change somebody. Is there anybody in here that's been changed by the word? You ain't saying nothing to me. Is there anybody in here that says God only knows if it wasn't for the word, I don't know where I'd be. If it wasn't for the word, I'd be strung out, drugged out, holed out. Oh, I'm sorry. Oh, that's my testimony. That's not your, okay. All right, my bad. All right. I'm sorry. So why doesn't the word cut some of us? Because the word does not need help being powerful. It needs hearts willing to be pierced. The problem is not that the word stopped cutting. The problem is that we learned how to bleed without changing. Ooh, help me, Holy Ghost. We learned how to bring out wounds to worship, but not our will to the altar. We learned how to cry under conviction, but still protect the thing that crucifies us. But Pentecost will not let you call it presence if there's no repentance. And the same spirit who filled the room is the same spirit that'll cut your heart. What shall we do? That is the sound of conviction. God does not cut you because he hates you. God cuts you because the infection that's in you cannot be healed while it is being hidden. That's why in Matthew 9:12, they call him the great physician. Watch this. An infection, help me, is not just what you did. An infection is what it started doing inside of you. It is the sin that lies beneath the surface. It is the bitterness that sits under that smile. It is the pride that sits under that anointing. It is the lust that sits under the discipline. It is the offense under the discernment. It is the pain that learned how to sound mature without becoming healed. Infection. My God, today I feel you. Infection is what sin becomes when it is protected instead of confessed. And the mercy of God is that he loves you too much to let what is killing you stay covered. Has anybody ever been in a season where it feels like God just keeps taking the cover off of your mess? Where he just keeps revealing all of this stuff? You know, the Bible talks about anything done in the dark will be brought to the light, but my question is, how many of us, every time the light comes on, we run over and, no, not today. Wait, no, not today. But God said, I can't heal what you keep turning the lights on. So I'm gonna expose you. If I got to expose you to the world, I will. But I'm coming after you. I'm running after you. Granny used to say, 99 and a half. Woo! Just won't do. Okay, that's too old school for y'all. I'm sorry. All right. A weapon can be used by two different people, but the same way. A criminal will use a sword to cut and to destroy. A surgeon can use the very same weapon to heal. The word cuts, but it does not cut like an enemy. It cuts like a physician. It opens what is infected so the healing can begin. And some of us Christians,
have been using our weapon and walking around like this, hoping and praying that just because I have it means that it's going to work. Just because I walk around with it doesn't mean I'm actually using it. But it is not until I get into thy word and I hide myself in thee, when I can read the word for myself, that is when change happens. Oh God, but watch this. Some of us will walk around with a scalpel and refuse to use it. We post it, we reference it, but we don't let it perform surgery on us. Look at the crowd. Look at the crowd. This is what they say. They ask this question. They say, what shall we do? The same ones who were mocking on Pentecost were the same ones asking to be saved. That's why you have to be careful who you write off, because the Spirit may be working where your patience has already run out. Shata, all right. They went from mocking to being called brothers. Look at the text. Watch this. It says, brothers, what shall we do? They went from being ancillary, separated, to being engrafted into the family of Christ. Right? One genuine encounter with conviction can do what years of effort could not. And the same Spirit who turned the mockers into brothers can turn the people in your house into brothers and sisters of Christ. You don't have to write the ending. You just have to keep telling the truth. And listen, someone here, there is a mother who has been convinced that your sons have been lost. There's a father that has been convinced that your nieces and nephews are lost. But can I let you know that I promise you, if you keep putting them at the feet of Jesus, if you keep praying over their lives, if you keep casting those demons out of your home, you have been carrying the burden of the outcome like it depends on you. But it has nothing to do with you. It's got to be God who does the cutting. Look at verse number 38. Look at verse number 38. It says, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. Now, there is this interesting debate within Christianity around, am I baptized in the name of Jesus Christ, in the Father, Son, and the Holy Spirit? Listen. Did you make it? Listen. If I see you there, you good. That's it. I don't want to get into that theological debate, because oftentimes that allows us to go down wormholes. So we begin to debate and argue things that really truly are not up to us. Do you believe in him? Did he die on the cross for your sins? Are you saved and sanctified and filled with the Holy Ghost? Is baptism not an external expression of an internal reality? It is telling the world that I am saved and that I am now under a new address, that you can't find me where I used to be. I moved. Woo. If I was preaching about the resurrection and the moment where Mary and Martha, they ran to the tomb and the angels were there. And they said, where did he go? If I could give you my own translation, the angel of God just simply told him he moved. He's not where he used to be. You looking for him where he used to be, but he's gone. Now watch this. In the second temple of Judaism, when somebody acted in the terminology in the name of, it meant into onomati. Yeah, Google that when you get home. Into onomati. They were identifying themselves with the person, and they said that they were belonging to them. I belong to him. I belong to him. Not like a label that I put on my chest. Not like a new instruction that say, I'm his, I'm that person's. No, it's like a deed. It's like a deed to a house. See, when you buy a house, the bank owns the deed. But when you have paid off the mortgage, they send the deed to you in the mail. I'm praying that some of y'all pay off your house and that you too get the deed in the mail. I've received that in the name of Jesus. But when the deed comes, it is a piece of paper that says you now own the thing that you paid for. I'm preaching and you ain't even said nothing. In other words, Jesus
because of the blood that was shed on Calvary, paid for your sins, and has the deed to your heart. So when you get baptized, you're saying, I belong to him. The deed is with him. And when it's all said and done and he comes and gets me, I'll be right there with him. It is saying that the signing of the deed is satisfaction that the mortgage has been paid. Now watch what he says. Repentance is where you leave your old life. And baptism is where your old life loses the right to name you. But before Peter gets to the baptism, Peter says one word. He says, repent. Repentance is a mind that comes after, not the mind that comes after I got caught. Okay? It's tight, but it's right. All right. The mind that comes after God shows you what you actually did. But remember who Peter is preaching to. These are religious people. They were there for the Jewish festival. So they were familiar with the language. So the word repent means to change the mind. It's almost like a child coming home. It's like, I remember where I lived, so I need to U-turn. I need to go a different direction than where I'm heading. And see, that is the danger. Modern day Christianity. They didn't argue. They came home. But repentance is not remorse. Remorse feels bad. Repentance stops. Remorse cries over the consequences, but repentance ends the relationship. Okay? A simple way to think about this is if you were doing a U-turn, a 180. Right? Repentance says that if I'm going in a certain direction, I have a revelation of what Jesus has done on Calvary. I recognize my sin and I say, I am going to now make a complete U-turn and I'm going to do whatever I can to go into the opposite direction. Does that make sense? So this is what I'm realizing though. This is what I'm realizing this. A U-turn is not pulling over long enough to cry and then merging back into the lane of sin. A U-turn is stopping, turning completely around and going in the opposite direction. And some of us, the turn may not be as smooth the first time. You might have to correct the wheel. You might have to back up. You might have to try again. Just like you got to turn the music down just a little bit just to make sure you can concentrate. Yeah. But the evidence of repentance is not that you made the turn perfectly. The evidence is that you actually turned. Because God is not looking for people who just feel bad on the side of the road. He is calling for people who refuse to keep driving in the wrong direction. And the problem, help me, Holy Ghost, with the church is that we do not repent. We live with conviction, but we do not change for repentance. Conviction without repentance is feeling the weight of the truth while still negotiating with sin. And the feeling is real. It's going nowhere. It has no destination. It has no prescribed outcome, no forwarding address, no direction. Conviction is the smoke alarm. Repentance is leaving the house while it's on fire. And some of us keep thanking God the alarm still works while refusing to walk out of a burning house. You are not delivered because you heard the alarm. You are delivered when you obey the warning. The alarm can wake you up, but it cannot carry you out. Conviction exposes the danger, but repentance moves your feet. Stop celebrating the sound of the conviction while deliberately staying inside of the fire. On yesterday when I was in New York,
I had to take an early flight home to make sure that I was prepared for this morning. And me foolishly, I got into bed and I forgot to plug my cell phone up to the charger. How many people do that all the time? I did. I've done it twice this week for some reason. And when I looked at my phone before I went to sleep, my cell phone was at 90%. So me being lazy, I said, well, it's fine. I'll have enough. As long as my alarm goes off at 6 a.m., I will be okay. Now, normally during the week, I usually get up around 3:30, 4 o'clock in the morning. I just get up, right? And so in my mind, I'm like, even if something happens, I'm still going to get up naturally because the alarm is just going to go off in my head. So when I woke up yesterday morning and I looked out the window, the sun was out. And you know that first moment when you wake up, you're like, man, am I tripping? Is that the sun? I know I'm not tripping. I said, nah, I must be going crazy. Maybe it's the light from the billboard. So I went back to sleep. And then I rolled over again. I was like, oh, it must have been a minute because the sun's still out. And when I looked at my phone was dead. I said, oh my God. I got to buy a ticket to go home. I done missed my flight. The sun is out. I'm tripping. I'm tripping big time. So the first thing I do is I don't grab the phone and plug it into the wall. I grab my laptop and I get my laptop on my back. I take the USB-C cord, I plug it into my laptop, and then I plug it into the phone. Now watch this. For some reason, I didn't think to just open up my laptop and look at the time. I don't know if I was just sleepy. I don't know what it was. And I'm sitting there like, oh my God, I gotta call my assistant. I'm over here about to, all right, let me just hop in the shower real quick. Let me do what I gotta do. And then something said, open up the computer. So I went back over to the computer and I opened up the computer and guess what time it was? 5:59. Now I was supposed to get up at 6. I opened up my computer, it was 5:59. And as soon as I said, thank you, Jesus, beep, 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 the alarm went off. Some of us are operating like the alarm has not gone off in our life yet. The alarm is blaring and you still sleep. God sent me by here to let you know it is time to wake up. Stop playing around with your sin. The alarm is ringing. Jesus is coming back. And if you don't get right, you will get left. And is there anybody in here says, not me? The devil is a liar. I will be right there. I'm not going to let that alarm go off on me. I'm going to be ready. Come hell or high water. You best believe. I don't need life to keep lifing. I'm going to be all right. And this is the problem. Some of us are not sorry we sinned. We are sorry it surfaced. We are not grieved that we offended God. We are grieved that the consequences have found us. Regret says, how do I get out of this? But repentance is, how do I get back to Him? See, pain can make you cry, but only repentance can make you come back home. Come home. And here's the thing about conviction and repentance. Conviction without repentance leaves you aware but unchanged. Repentance without conviction becomes behavior modification without surrender. So you can feel one without fully walking in the other, but you cannot have holiness without having both. And then Peter says, and you will receive the gift of the Holy Spirit. Now, this is not referring to the gifts of the spiritual gifts, but the gifts of the Holy Spirit. This is the indwelling of the Holy Spirit. The same Spirit that fell on the 120 in the upper room is the same Spirit that's going to be promised to eventually the 3,000 that were congregated, right? So when the Holy Spirit falls, you just got to be ready. When the indwelling of the Holy Spirit happens, you can't fight it. Because the Holy Spirit will do something in you that other things cannot do. Watch this. Look at verse number 39. And Peter has something stunning that he says in verse 39. Watch this. For the promises is for you and for your children, and for all who are far off, everyone whom the Lord our God calls for Himself. Watch this. When the Jews were talking to those who are far off, in their mind, when they heard this, they were referring to the Gentiles. The people that they thought God had written off already. The outsiders, the unclean.
the ones who are not a part of his sanctified tribe. And here is where Peter, standing in Jerusalem 50 days after the resurrection, before any Gentile missions, before the church was even started, in this first few days, he is saying, he looks at the Jewish people and he says to them, the promise is for them too. The one you thought God didn't see. The ones you thought were too far gone. The ones that you wrote off. That means that the gospel does not stop with the people in the room. It reaches the people they forgot. It reaches the people that we judge. It reaches the people that we dismissed. And the people that we never imagined God would include. It reaches your haters. It reaches to the people on your job. It reaches to the people in your home. It reaches to the people that you see on the street corner. It reaches to everyone. And that should tell us, if you are sitting here today carrying the shame of feeling like you are far off from God, far off from your purpose, far off from your family, far off from where you thought God was going to take you and who you will become, the promise has your name on it as well. You are not too far from the Spirit. You are not too stained for his mercy. You are not an afterthought in the plan of God. You are the kind of person that this promise was meant to reach. Now watch the rest of the verse. And I'm gonna try my best to preach this and not get too happy. It says, for you and your children. See, the language echoes Genesis 17, verse 7. Directly where God tells Abraham, he says, I will be God to you and your offsprings after you. So somebody here needs to hear this. The promise is bigger than your bloodline, but it is not smaller than your household. God can reach farther than your family tree, but he still cares enough about what's growing in your house. And this is the critique buried right here in the text. Because so many of us have not realized that our salvation has implications on the next generation. Our children do not inherit what we provide, they inherit what we normalize. What you tolerate in private in your home can become what your children call normal. They inherit our prayers, but they also inherit our patterns. You cannot pray for your children to love a God that they never see you be with. They inherit your church attendance, but they also inherit your private appetites. Children learn their faith from your mouth, but they learn their values from your habits. I wonder if there's anybody in this room that says, not my house. Not my babies. The devil is a liar. I'll do whatever it takes. The generational curse will stop with me. Nobody else with my last name is gonna go through the hell that I went through. Disease stops with addiction, stops with me. Lies stop with me. Welfare checks stop with me. Section 8 stops with, is there anybody in here? We won't pick another weed, another bottle. I refuse to let it keep going. It stops with me. They might inherit your last name, but they will not inherit your chains. They may inherit your house, but they will not inherit your hidden bondages. They may inherit your story, but they will not inherit your surrendered sin. Is there anybody in here that says, God, do what you gotta do. If you gotta cut me, but don't cut them. Do what you ask for me and my house.
And as a matter of fact, I promise you that you got to be grateful that somebody with your last name was a generational chain breaker. Somebody held on one end for you so that you wouldn't have to experience what they experienced. And now here you are holding on to the next chain saying, we about to break this thing. My grandmama used to sing a song, somebody prayed for me, kept me on their mind, took the time to pray for. I'm so glad they prayed. I'm so glad they prayed for me. Is there anybody glad they prayed? Woo. I'm almost done. Look at this. After the promises, Peter does something that pastors today are very afraid of doing. Look at the verse. And with many other words, he bore witness. And he continued to exhort them. Save yourselves from this crooked generation. They said, Lord, I'm ready to be saved. And he said, all right, I'm gonna keep going. You're wrong. With a lot of words, he bore witness. Peter is doing in verse 40, he is exhorting, he is refusing to soften the language in his sermon. He is willing to keep preaching past their comfort and their desires and their applause. Now watch this. In the Greek, it is a passive imperative, all right? So I'm giving you all a little Greek lesson really quickly. It says when Peter says, save yourselves, the Greek word for that is sothete, all right? It is a passive imperative. That means that Peter is commanding them to receive something that only God can do. So the literal phrase is not rescue yourselves. It is be saved. Be saved by God. Be saved by the Spirit. Be saved by the same word that just cut you. Because the same word that wounds you in conviction is the word of God he uses to rescue you in salvation. You cannot save yourself. But you can refuse to be saved. You cannot rescue yourself, but you can keep fighting the rescuer. You cannot raise yourself, but you can refuse to come out of the grave when mercy calls your name. So when Peter says, save yourself, he is not putting salvation into their hands. He's putting the responsibility into their lap. So it's not self-help. It's a separation command. Peter is not saying, fix yourself. He is saying, come out of what has been killing you. Come out of that thinking, come out of that systems, come out of that process, come out of that rebellion, come out of that sin. So it says, come out of the crookedness that made you religious enough to attend Pentecost, but blind enough to crucify God. And this is why that phrase matters. Peter says, be saved from the crooked generation. In other words, what does that mean? Religious people. Now this is heavy because Peter, he's not preaching this in Rome. He's not standing in a pagan temple. He's not talking, he's talking to people who actually have read the Torah. They understood the covenants. They understood sacrifice. They understood the power of sin. They even understood worship. They understood the language. They had religious history. They were there for the festival. They were there to have church. But just because you're present doesn't mean you're not going to hell. They were in the right city at the right time, at the right feast with the right language, and they still needed to be saved. You can be at the festival and still miss the Father. And he says, a crooked generation is dangerous because it does not really understand how to manage its behavior. It bends the ruler you use to measure behavior. And after a while, when the ruler is crooked, everything crooked starts to look straight. If I walk around like this all day long, eventually, this is gonna look straight and this is gonna look wrong.
You can be saved from the world and still be disciplined by its measurements. In an American church, it has produced comment section prophets and keyboard apostles and thread theologians. I'm gonna just read this so I don't say nothing crazy. People with a public pulpit, but no private altar. It lets people critique the church publicly while avoiding repentance privately. It rewards heat more than holiness and speed more than wisdom and reactions more than revelation. It is somehow Bible fingers have turned into TikTok fingers. And the very same hands that used to highlight scriptures now throw stones in comment sections. See, a platform without an altar will eventually make you opinions seem like they're prophecies. Y'all get that when you get home? A church does not need louder opinions from unsubmitted hearts. And some of you guys don't need bigger microphones. Some of you need deeper altars. And because this is an equal opportunity church, I'm not just going to talk about the people who talk about the church. I'm going to talk about the church too. There's a critique of the believer against the church, and I'm going to start that critique with pastors. I'm going to speak directly to you, and I hope you hear me. What has the church become? It has become a place for self-help groups and fashion shows. Every Sunday, you got on a brand new outfit, $1,000 plus, but can't preach nobody into heaven. It has become a position of self-promotion. It has become a concert with a sprinkle of Jesus. And people and pastors are afraid to preach repentance, afraid to preach hell, afraid to preach Jesus is coming back because you are more concerned with butts in your seat and money in your pocket than salvation. Help me, Holy Ghost. So you water down the gospel and you turn church into therapy sessions. You read one scripture and then you give them this pericope of all the things you know. But you don't crack open that word. And you don't tell people that you will go to hell if you don't get right. You don't tell people that Jesus will return. You don't say Maranatha, Lord come. Because you know that if he came, well, let me not say that. You have people more in love with the color of their skin than the Jesus that they serve. Ooh, I'm gonna get in trouble for this. Now, I'm not gonna say it. I'm not gonna say it. No, I'm not gonna say it. I'm not gonna say it. Y'all not gonna get me. I'm gonna say this. I'm gonna say it kindly. And my wife looking at me like, no, I see. I got you. I'm gonna be careful. See, when I was at Princeton, one of my focuses was on the African American church history. Right? I went in initially to get a PhD in African American church history. That was my intent. My goal was to write a dissertation on the power of the Harlem Renaissance and its impact on the Black church. All right, that was my focus. So I'm well versed in the Black church experience, very well versed. I understand the power and the significance of the Black church, right? But there are also so many different types of churches, right? There's so many different types of groups and ethnicities, right? So there is no black side of heaven. There is no white side of heaven. There is no Mexican or Latin side of heaven. There is no Asian side of heaven. It's called heaven. We're all of God's children. White, Black, Asian, Latin American, Polynesian, Vietnamese, Konnichiwa, Watashi wa lanel sandes. I don't know how you say Jesus in Japanese, but when I hear it, I'm gonna run. Jesus de Cristo. That's why we do sermons in different languages, because it is until all have heard. Not just until my people hear or your people hear.
or your people hear. It is until all have heard. So you can hate on this church if you want to. Now, I'm going to pray that you make it there. But if I don't see you, I will not be surprised. We may not be able to put this one up. I don't know. I don't think they're going to put this one up. All right. If all preachers and pastors are doing is helping you live a better life, get rich, and love your race more than you love Jesus, they are bringing you closer to a thing that is not repentance and not Jesus. They are not communicators. They are life coaches with a sound system. If we do not return back to our first love, rather than chasing after our own loves, we will build a church that looks nothing like Jesus. And some preachers have been so consumed with building that they forgot how to bow. You got to bow before you build and not build before you bow. Preachers have forgotten how to pray. How to go inside your prayer closet. Is there anybody in here that says, oh, we got some hell going on? I'll be right back. Let me go inside my prayer closet. Oh, you acting a nut? Oh, hold on. Let me go inside my prayer closet. I will sit at the feet of Jesus and say, Lord, I don't know what to do, but Lord knows I trust you. Lord knows I trust you. Look at the next verse. So those who received his words were baptized. There were added that day about 3,000. Now this is what's interesting. I saw this yesterday. Look at the text. It says, so those who received his words were baptized. It didn't say everybody received it. Not everybody got it. There were people that heard the word and still walked away unchanged. That means some heard the same sermon, felt the same conviction, stood under the same truth, and still walked away unchanged. The difference was not the word, the difference was their response. The word did not become powerful when they received it. The word was already powerful. Reception was the moment they stopped resisting what they already knew was true. The word has not been received until it can enter into the rooms inside of you that used to be locked. And the miracle found in Acts 2 is not just that 3,000 came in, it is that 3,000 received the word that accused them. And the proof that you've received the word is not that you heard it, it's that you obeyed it. Some people hear the word and say, good sermon. Ooh, that was good. I'm gonna write that down. Ooh, let me. I'm about to tweet that right there. You have not truly received the word until the word receives permission to change you. The word is not received when it enters into your ears. It is received when it wins the will of your heart. And if the word never changes your direction, you may have heard it, but you did not receive it. Now look what the text says. The Bible says that the church grew by 3,000. Right? So that means, thank you, D. I'd rather me kneel right there, boy. I love it. I keep it coming, man. Church grew by 3,000. That means they went from 120 to 3,120. Imagine, if you will, that after this gathering, we open up the doors and everybody goes outside and there are 10,000 people outside. Imagine. And they say, what shall we do? I want to be saved. And everybody here looking like, Lord, I don't know where we're going to fit these people. But that's literally what happened. He preached and they looked up and 3,000 were added to the church. One sermon, 3,000 added. Now, they didn't have a system or a process. They didn't have a church office. They didn't have Grow Track. They didn't have productions. They didn't have a worship team. They literally had one sermon and boom, the church grew. And then you complain because your email wasn't responded to. Okay, I'm sorry.
You got to give us grace. Grace. Because the goal of Peter was not to grow a large church. The goal was to be faithful to the word. And the consequence of that was growth. Now we as a church, our intention is not to grow. Now there are some churches who attempt to fabricate the experience so that they can grow. Some churches will intentionally do things so that you can come and they can attract you to be a part of it. So that's why they keep putting on events every single week, because they're trying to get as many people into the room. And as long as I can get you into the room and I can get you hooked, you rather have the event than you rather have the word. So I got to keep coming and keep giving and keep doing and keep doing. And then eventually you say, well, when's the next thing? So you be more ready for the next event than you are for the next sermon. A system can carry the harvest, but only God can actually create it. 3,000 people overnight, one sermon, the church grew. Here they are. On this day, on this moment, in this hour, they were given one message to get right. One message to get right. One message to receive truth. One message to connect conviction and repentance. One message to say, Lord, what shall we do? What shall we do? And maybe God brought you in here on this Pentecost Sunday, not so that you could get a good word or a Sunday school lesson, but maybe he brought you in here so that you could hear the gospel truth, to hear that repentance is necessary and that God wants you to make a U-turn and not parallel park. That God wants you to turn around and not look back, to come home, to capture your heart, return back to your first love. In New York, we had a powerful experience. We were sitting down, we were preparing for the next, I don't want to tell you what we're going to do, but we were preparing for something massive, something world-changing. World-changing. And as we were sitting there, the Holy Spirit fell in this room and everyone was crying and weeping, and Pastor Philip gave us a mandate. He gave us a focus, and he said, going forward, I don't care what happens, our job is to tell the world that Jesus is coming back. A war cry that we are called, this church was called to tell the world, get right. No man knows the day nor the hour, but he is coming. And if you don't believe that, I don't know what to tell you. So maybe you walked in here assuming that you had more time. I promise you, as good as I'm standing here, you do not. The alarm clock is going off. God is trying to get your attention to say, wake up. I wonder if on this day, your life can change. On this day, you say, I will follow you. Where you go, I go. On this day, I will give you my heart. On this day, I'll put away sin. On this day, turn from darkness into the marvelous light. On this day. If I'm talking to you, we don't need a lot of hoopla. We don't need all that. I'm not here to give you all that. I'm gonna give you just one opportunity to say, you know what? I'm not playing this game no more. I've been running for too long. I've been playing for too long. I've been in sin for too long. I've been acting a fool for too long. I will not allow this to go forward. The sin stops with me. The generational curse stops with me. The opportunity for failure stops with me. I will be the armor bearer in my home, and I will protect my family from the sin of death. I will be the example. I will no longer be a slave to sin. If I'm talking to you, raise your hand right now. Right now. All over this building. Hallelujah. Raise your hand. High. Raise your hand. Don't be afraid. Hallelujah. Hallelujah. On this day,
On Pentecost Sunday, your life will change. You can put your hands down. I ask you of this only. If you believe that he is coming to your life, there's no such thing as a sinner's prayer. That's not the case. That's not real. Jesus was talking to Nicodemus when he gave John 3:16. I'm telling you that what you need to do is keep coming back. Believe in your heart, confess with your mouth, and keep coming back. And over time, discipleship will happen. Go to Growth Track, get inside of a squad, serve in ministry, get plugged in, and over time, your life will change. And you know the best way to do that? Because you have now verbally and internally said, my life will change. I believe that God is going to do it. That I am saved on this day. La convicción del Espíritu Santo y seas traído a esta familia antes de que se te acabe el tiempo, y esa es nuestra oración por ti. Es el amor de un padre el que te convencería de tu pecado y te traería al reino de la luz. Eso me pasó a mí en el asiento de un inodoro en un baño en noviembre de 2003, y oramos para que también te pase antes de que se cierre el arco de las puertas y sea demasiado tarde. Ahora estamos llegando al final de una serie llamada Hechos 1 y 2, en la que estamos recorriendo los 2 primeros capítulos del libro de los Hechos juntos como iglesia. Hechos, para los que están aquí por primera vez, es un libro de origen. Preservó para nosotros la historia de la formación de la iglesia cristiana en los primeros 30 años de su historia. Escrito por un hombre llamado Lucas, que era médico e historiador en la década de los 60 después de Cristo. Estamos estudiando los 2 primeros capítulos de su libro juntos. Nuestro texto de hoy proviene de Hechos capítulo 2, versículos 22 al 36. Espíritu del Dios vivo, que estás presente en la tierra y presente en esta sala y presente a través de esta cámara. Es un momento crítico en la historia. ¿Qué va a ser un sermón muerto, Señor, si no tiene el poder de tu Espíritu? Un tiempo, Padre, en que tantos de nosotros estamos ciegos y dormidos. Dios, no tenemos tiempo, Señor, para reuniones vacías, emocionalismos y puro espectáculo. Te suplico, como en mi tiempo de oración, Dios, que haya un avivamiento en esta nación y en todo el mundo. Que tus hijos e hijas sean despertados en esta hora. Nuestros corazones ardiendo y encendidos como ese bebé llorando. Clamaríamos por ti globalmente. Como ese bebé sollozando, lloraríamos por el estado de nuestras naciones y ciudades. Como ese bebé que tiene hambre, tendríamos hambre de ti, de tu palabra, de justicia. Señor, muévete en esta casa, muévete en este lugar, muévete en este momento. Ayúdanos, fortalece al hombre con el micrófono en su debilidad. Pido, Señor, en lo poderoso y lo majestuoso. En el nombre inigualable de nuestro Rey, que pronto vendrá, el Señor Jesucristo, y todo el pueblo de Dios dijo, amén. Familia, me acerqué esta mañana con mucho dolor en mi corazón por el estado de nuestra nación y por las cosas que están sucediendo ahora mismo en el mundo. Seré el disco rayado en Estados Unidos. Seguiré haciendo sonar la alarma hasta que la mayor cantidad de gente posible haya escuchado al Espíritu de Dios hablándoles. Les digo que estamos viviendo en tiempos peligrosos. Le digo a Estados Unidos y le digo al mundo que estamos viviendo en las últimas horas de la era de la iglesia. Y le digo a Estados Unidos y le digo al mundo que necesitamos despertar en toda esta ciudad, en toda esta nación y en todo el mundo. Ahora mismo, mientras les hablo, estamos viendo la persecución de nuestros hermanos y hermanas en otras naciones.
Vemos la persecución de nuestros hermanos y hermanas en todo el continente africano y en todo el Medio Oriente. Vemos la persecución de nuestros hermanos y hermanas aquí mismo en casa, unos por otros. Mientras hermanos y hermanas son ejecutados por la fe fuera de nuestro país, solo en Estados Unidos, nosotros como necios nos estamos matando a nosotros mismos con todas nuestras luchas internas y nuestra persecución. Que esta es la hora, hombre, de apartarse de toda la necedad ahora en nuestra nación y poner nuestra mirada en lo que Dios nos llamó a hacer corporativamente. Estar en misión ahora mismo para el Señor Jesucristo, ir más allá de las diferencias, de todo nuestro drama, más allá de los servicios dominicales. Esta es la hora para que los hijos e hijas despierten en todo el globo, aquí mismo en Atlanta, en todo Estados Unidos. Esta es la hora de los cantos bíblicos y del sacrificio bíblico. Esta es la hora de la proclamación bíblica. Y mientras predique esta serie en las últimas 3 semanas que nos quedan, vienen 2 más después de esta. Se los recordaré 2 veces más si Dios me lo permite. Seré como un disco rayado para tatuar esto en su corazón. Tienen que oírme, no estamos desamparados en esta hora. Que somos el organismo más poderoso en la tierra ahora mismo, el pueblo de Dios. Les diré esto cada semana hasta que termine esta serie, para que entiendan que donde quiera que estén hay poder. Que nuestras oraciones tienen poder para cambiar lo que pasa ahora en Estados Unidos y en el mundo. Nuestras oraciones tienen poder si oramos conforme al Espíritu Santo. Hay poder en sus palabras si hablan conforme al Espíritu Santo. Esta es la hora de que hablemos. Esta es la hora de que oremos. Esta es la hora de mantenernos firmes. Y no lo hacemos con nuestras propias fuerzas. Hermanos míos, lo hacemos con el poder del Espíritu Santo. Y como las escrituras aquí en Hechos nos recordarán continuamente el ministerio y el poder del Espíritu Santo, yo les recordaré continuamente que son poderosos si están en la comunión de Cristo. Amén. Sus oraciones son poderosas. Sus palabras son poderosas. Su servicio es poderoso. Somos gente poderosa porque el Espíritu Santo habita en nosotros. No hay religión en el planeta que pueda afirmar tal cosa. Amén. El Islam no puede afirmar eso. Y el budismo no puede afirmar eso. Y el hinduismo no puede afirmar eso. Deben entender que somos los únicos en el planeta que podemos afirmar que el Espíritu de Dios nos da poder. Amén. Que hay alguien morando en su interior a quien Dios envió a vivir allí y que nos da poder para hacer toda su obra. Somos un pueblo diferente, un pueblo peculiar, y donde quiera que estén, el poder se manifiesta allí mismo. Amén, Jesús. Y seguiré hablándoles así hasta que terminemos esta serie para que entiendan lo que reside en su interior. Para que no veamos cosas en las redes sociales y sintamos que no podemos hacer nada al respecto. No tengo que estar en Nigeria para hacer algo. Puedo arrodillarme y luchar por mis hermanos justo aquí donde estoy en Estados Unidos. No tengo que estar en el Medio Oriente. Puedo arrodillarme y destronar principados y potestades aquí mismo en los Estados Unidos de América. Amén, aleluya. Ustedes son poderosos y yo soy poderoso, y somos poderosos gracias al Espíritu Santo. Amén. Y al hecho de que el Espíritu Santo está unido para siempre a la iglesia de Cristo. Y lo que abordamos en nuestro texto en estos 2 primeros capítulos de Hechos es el origen de cuando el Espíritu Santo se unió a la iglesia. Especialmente en lo que respecta a la proclamación bíblica, que es el texto que hoy nos ocupa. La segunda mitad del primer mensaje cristiano jamás predicado en la historia de la humanidad. ¿Recuerdan cómo el Señor Jesús dio 2 mandatos finales a su iglesia? Los mismos mandatos que recaen sobre ustedes y sobre mí. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, no simples asistentes ni miembros de una iglesia. Nos dijo a todos que multiplicáramos seguidores comprometidos. Y en la forma en que servimos, oramos, damos, vivimos, deberíamos trabajar juntos para multiplicar seguidores comprometidos. Dijo entonces, sean testigos. Represéntenme en cada lugar al que vayan, desde su hogar hasta el trato con sus hijos, en su trabajo, en medio del tráfico en la 75.
Donde quiera que estén, represéntenme como testigos de mi vida, mi muerte y mi resurrección. Y luego Él asciende. Es llevado al cielo en una nube y volverá de la misma manera en que se fue. Da una orden a sus seguidores restantes, 120 de ellos, vayan a la ciudad de Jerusalén y esperen la promesa del Padre. Van a un lugar no revelado, un aposento alto, 120 de ellos en ese aposento alto. Comienzan a orar. Reemplazan al apóstol muerto Judas por un nuevo apóstol Matías. Y mientras oran, tras 10 días, oyen un estruendo, el Espíritu Santo bajando del cielo como un viento recio que soplaba. Y de repente en esa sala ven aparecer lenguas repartidas como de fuego en el techo, bajando desde el cielo. Se posan sobre cada uno de ellos. Son bautizados en el Espíritu. Son llenos del Espíritu y comienzan a hablar en múltiples lenguas, un milagro de la mente. 120 de ellos irrumpen en las concurridas calles de Jerusalén. Es la fiesta judía de Pentecostés. La ciudad se ha llenado de miles de personas y una multitud se reúne alrededor de los discípulos. Mientras declaran las maravillas de Dios en las lenguas de la gente que está en las calles, oyen los milagros de Dios en su propia lengua extranjera y se quedan asombrados. Y algunos se burlan. Dijeron, estos hombres están borrachos. Vaya, con todo ese balbuceo saliendo de sus bocas. Pedro, el antiguo cobarde que huyó ante la cruz, ahora lleno del Espíritu Santo, valiente con los otros apóstoles y listo para cumplir la misión de Jesús, se pone en pie con los apóstoles y comienza a predicar a esa enorme multitud. Este joven discípulo, Lucas registra su sermón. Primero quiero leer la primera mitad de su sermón que predicamos la semana pasada en Lucas capítulo 2 o Hechos capítulo 2 versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, sepan esto y presten oído a mis palabras. Porque estos no están ebrios como suponen, pues es solo la hora tercera del día, sino que esto es lo dicho por medio del profeta Joel. Y en los últimos días, ese es el tiempo en que vivimos ahora. Este día activó un reloj y el reloj está en cuenta regresiva. Cuando el Espíritu fue derramado en Pentecostés, inició un reloj. Y el reloj cuenta hacia atrás y hoy tenemos menos tiempo que en el siglo I. Pedro, predicando en el siglo I, anuncia los últimos días. 2026 años después, estamos viviendo en los últimos días. Vivimos los momentos finales de la era de la iglesia. Es la hora de que la iglesia global despierte y cumpla su misión. Dijo, esto es lo dicho por el profeta Joel, que en los últimos días será. Dios declara, derramaré mi espíritu sobre toda carne, no solo pastores y líderes. Y sus hijos e hijas profetizarán, hablarán con valentía de Jesús. Y sus jóvenes verán visiones y sus ancianos soñarán sueños. Incluso sobre mis siervos y siervas en esos días derramaré mi espíritu y todos profetizarán, todos hablarán, todos serán testigos de Cristo. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego, vapor de humo. Así en este texto declara el derramamiento del espíritu de ese día y en el mismo texto declara lo que pasará. Al final el sol se oscurecerá y la luna se hará sangre antes que venga el día del Señor, ese día grande y glorioso. Nadie va a escapar de ese día. Ningún ateo va a escapar de ese día. Nadie en una religión falsa va a escapar de ese día. Nadie que se burle de Jesús hoy en redes sociales escapará de ese día. Al final toda nuestra teología se unificará en ese día. Nadie que ande en la calle creyendo estar muy ocupado para la iglesia, sin tiempo para Jesús, nadie va a escapar de ese día. De quien no tenga su atención ahora, tendrá su atención en ese día. Quien lo ignore ahora mismo, no lo ignorará en ese día. Se lo repito a alguien que me escucha ahora. Puedes conocerlo hoy como Salvador amoroso o después como juez airado. Pero nadie lo ignorará en ese día. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Esta es la hora de invocar el nombre del Señor. Esta es la hora de ser honesto sobre tu vida de pecado.
Esta es la hora de decir, necesito una relación con Dios. Esta es la hora de reconocer que estoy lejos del reino. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Esta es la hora de ser honestos y decir que mi vida es un desastre. Soy rico, pero estoy lejos de Dios. Soy pobre y estoy lejos de Dios. Dios, te necesito. No querrás morir en tu pecado. No eres tan fuerte para morir en tu pecado. Dices, haré planes para estar bien con Dios la próxima semana. Si te accidentas en un auto, tus planes se acaban y ahora estás ante la persona que ignorabas mientras estabas sentado en ese asiento. Esta es la hora de estar bien con Cristo. Me atrevería a decir que este es el momento de estar bien con Cristo. Ahí mismo en tu silla, ahí mismo frente a la cámara. Este es el momento de decir, Señor, perdona mis pecados. Te entrego mi vida. Ni siquiera tienes que esperar a un llamado al altar. Este es el momento de hacerlo. Así que Pedro, un joven de probablemente no más de 21 o 22 años, excobarde, huyó ante la cruz. Ahora un apóstol audaz, lleno del Espíritu, se pone de pie ante una multitud internacional de decenas de miles de personas. Jerusalén está abarrotada porque es un festival. Los oye burlarse del movimiento que acaba de ocurrir en el día de Pentecostés. Él no se queda callado. Se levanta y predica el primer sermón cristiano. Y en su mensaje, lo primero que hace es defender a su iglesia. Esta gente no está borracha como ustedes suponen. Así que defiende a la iglesia. Lo segundo que hace es defender la obra del Espíritu Santo. No, esto no es Babel. Esto es lo que fue prometido por Joel. Este es el Espíritu de Dios siendo derramado sobre los hijos de Dios, sobre los siervos de Dios. Así que defiende a la iglesia. Él no se quedará callado. Él defiende al Espíritu Santo. Él no se quedará callado. Y luego la segunda mitad de su sermón con la que terminaremos hoy. La semana pasada predicamos la primera mitad de su sermón. Esta semana vemos la segunda mitad de su sermón. El primer sermón cristiano jamás predicado. Él defendió al Espíritu. Él defendió a la iglesia. Miren a quién defiende Pedro ahora. Versículo 22, él continúa su mensaje. Varones israelitas, oigan estas palabras. Jesús de Nazaret, fíjense que no dice Jesús, hijo de Dios, o Jesús el Mesías. Lo nombra por su lugar de origen, Nazaret, el barrio bajo en Palestina. Jesús del barrio, ¿verdad? Como, ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Es lo que decían de esta ciudad. Como, ¿acaso puede salir algo bueno de Queens, Nueva York? ¿Acaso puede salir algo bueno de Clayco? Pero Dios usa lo necio de este mundo para confundir las mentes de los que se creen sabios. ¿Cómo pudo Dios usar a alguien así? ¿Cómo pudo Dios usar a alguien que vino de un lugar así? Jesús de Nazaret, Jesús que nació humilde, Jesús del barrio. Un hombre acreditado ante ustedes por Dios con obras poderosas y maravillas y señales que Dios hizo a través de él en medio de ustedes, como ustedes mismos saben. Paren justo ahí. Así que a mitad de su sermón llega ahora al punto principal de su mensaje. Ahora defiende al Señor Jesucristo predicando o proclamando la vida de Cristo. Aquí hubo un hombre, les dijo al pueblo de Israel. Fíjense a quién le está hablando. No le está hablando a la multitud internacional. Ahora le habla a la gente que apenas 50 días antes gritaba entre la multitud. Crucifíquenlo. 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 Le está hablando al pueblo de Israel. Le está hablando a la nación judía. Le habla a la misma gente que lo rechazó como el Mesías. No le dijo a toda la multitud, varones de Israel. Les estoy hablando directamente a ustedes ahora. Esto es proclamación bíblica. Los estoy confrontando ahora. Este Jesús del barrio que salió de un lugar que ustedes consideran insignificante, él les recuerda su vida. Que en su predicación y su enseñanza, ¿qué vimos? Obras poderosas actuando a través de él por el poder de Dios. ¿Qué vimos? Señales y maravillas. Vimos a este hombre que vino del barrio, miren, dominando la naturaleza.
Cuando estaba en barcos y les decía a las tormentas que se calmaran y se callaran. Vimos a este hombre escupir en su mano y frotarla en ojos ciegos y así hacer que la gente viera. Vimos a ese hombre meter sus dedos en los oídos de niñas y abrir los oídos sordos de la gente y hacer que oyeran. Vimos a ese hombre acercarse a personas que habían estado lisiadas por 38 años y hacerles una pregunta. ¿Quieres ser sanado? El Espíritu te pregunta lo mismo con todo tu trauma. ¿Quieres ser sanado? ¿Cuánto tiempo vas a aferrarte a tu trauma? ¿Cuánto tiempo vas a hacer de tu trauma una insignia? El Espíritu de Dios le dice a alguien ahora mismo en esta sala, ¿quieres ser sanado? Para demasiados de nosotros, nuestra identidad es nuestro trauma. Y no sé para quién es esto. El Espíritu de Dios te dice, ¿quieres ser sanado? Lo vimos agacharse y levantar a personas que habían estado lisiadas por 4 décadas. Lo vimos dominar las leyes de la naturaleza cuando resucitó a personas de entre los muertos. Mahoma fue un gran líder, pero no resucitó a nadie de entre los muertos. Joseph Smith inició un movimiento, pero no resucitó a nadie de entre los muertos. Confucio era muy inteligente, pero no resucitó a nadie de entre los muertos. Buda tiene gente adorándolo hoy, pero él no resucitó a nadie de entre los muertos. Dijo, este hombre que vino del barrio, lo vemos imponerse sobre las leyes naturales. Cómo Dios obraba a través de él por esas señales, por esos prodigios, por esos milagros, para probar que este es mi hijo, para probar que él no es un hombre cualquiera. Porque nadie puede hacer lo que Jesús hizo sin el poder del Espíritu Santo. Primero les predica sobre la vida de aquel que vino del barrio de Nazaret. Déjenme recordarles que Jesús no era un hombre común. Él continúa su mensaje. Este Jesús, versículo 23, entregado según el plan determinado y el previo conocimiento de Dios. Esto es pura candela. Miren, ustedes le habla a la nación de Israel, a los líderes espirituales, a los judíos. Ustedes lo crucificaron y lo mataron por manos de hombres inicuos. Ahora deténganse ahí. Les está diciendo, a este hombre que demostró todo este poder milagroso, ustedes lo crucificaron. Ahora él avanza. Miren la progresión de su sermón. Pasa de predicar sobre la vida de Cristo a predicar ahora sobre la muerte de Cristo. Y al predicar sobre la muerte de Cristo, les quita la satisfacción de pensar que ustedes obtuvieron la victoria sobre Cristo. Él descarta la idea de que ellos piensen que le ganaron la partida. Dice, no, a este hombre que mataron, lo mataron según el previo conocimiento y plan de Dios. Asesinaron al Hijo de Dios, pero lo asesinaron según el previo conocimiento y plan de Dios. Ahora deténganse ahí. El texto plantea algo muy poderoso en nuestra realidad que Pedro no aborda, pero yo sí abordaré. Miren el texto. Ustedes lo mataron, pero era el plan de Dios. Ustedes lo mataron, sí, pero era el plan de Dios. Ustedes lo asesinaron, pero era el plan de Dios. Y aunque Pedro no lo aborda, yo sí lo abordaré. ¿Saben qué está planteando Pedro aquí en el texto? Aquí mismo en el texto, ustedes lo mataron, voluntad de Dios. Ustedes lo mataron, plan de Dios. Él nos plantea esta realidad espiritual entre la soberanía de Dios frente a la voluntad de la humanidad. Este tema teológico que a algunos nos cuesta entender, cómo la soberanía de Dios opera en los detalles de la voluntad humana. Que cuando pienso en esto a veces me detengo y me maravillo ante Dios. Como en nuestras malas decisiones y en nuestras buenas decisiones, de alguna manera Dios obra a través de todas las decisiones de los seres humanos.
todas nuestras malas decisiones que tomamos y de alguna manera Dios obra a través de todas ellas para seguir cumpliendo su voluntad perfecta en la tierra. Como cuando el hombre hace el mal y Dios aún obra a través de ese mal para cumplir su voluntad perfecta. Y es un recordatorio para nosotros de que ninguna decisión humana impedirá que los planes de Dios se revelen. Uno de los ejemplos más poderosos de esto está en el Antiguo Testamento, cuando un joven llamado José tenía varios hermanos. Su padre entonces lo favorece y le regala una túnica. Sus hermanos tienen envidia de su túnica. Quieren deshacerse de él. Lo atrapan, lo tiran a un pozo, lo venden como esclavo y vuelven a decirle a su padre que ha muerto. Eso es lo que hace la envidia. Intenta crucificar a la gente por cosas que no hicieron. José termina en la casa de un hombre rico como esclavo. Y miren esto a través del curso natural del tiempo. Porque no tienes que manipular la voluntad de Dios. No tienes que adelantarte a Dios. La Escritura dice que el celo sin sabiduría es peligroso. Y con el tiempo José termina siendo el segundo al mando de la nación más poderosa de la tierra en ese entonces, Egipto. Se desata una hambruna en la tierra y ahora todos tienen que ir a Egipto por comida. Y ahora vienen sus hermanos décadas después buscando comida, buscando ahora ayuda del gobierno. Vienen ahora por el subsidio, los cupones de alimentos, por todas esas cosas. Miren, voy a algún lado con esto. Y ven a José y se le acercan con culpa. Él dice: respiren tranquilos. Ese mal que me hicieron hace décadas lo hicieron con mala intención. Voluntad humana. Pero Dios lo encaminó para soberanía. Me vendieron como esclavo, fue un acto de maldad humana, una expresión de la voluntad humana, pero Dios lo usó, miren, para bien, demostrando su soberanía. Amigos, esto es solo un recordatorio para alguien en esta sala, para que vean, le robamos al diablo cada testimonio en su vida. Que no importa qué mal te haya pasado, Jesús puede tener la última palabra sobre ti. Somos nosotros mirando nuestras vidas y diciendo: me hiciste eso con maldad. La voluntad del hombre, pero Dios está obrando ahora mismo en mi vida para bien. Violado, abusado, abandonado por un padre, traicionado, dejado, engañado. Se aprovecharon de mí, pero me hizo más sabio, me hizo más fuerte, me dio más discernimiento, forjó mi carácter, fortaleció mi fe, me enseñó qué amigos no tener, qué novios no tener, qué socios no tener, qué gente no tener. Me hizo estar atento a la siguiente persona que venga, que se vea igual a la última que acabo de dejar. Vamos, hombre. Vamos. Lo planearon para mal. Dios realmente cambió eso para bien, de verdad. ¿Puedo ir más profundo? Incluso tu propia maldad contra ti mismo. A los 2 años de mi caminar con Jesús tuve un fallo catastrófico. Herí a Dios y herí a la gente. Y pensé para mis adentros: hombre, Dios nunca volvería a usar a alguien como yo. Nunca volvería a predicar. Nunca volvería a predicar. Él nunca volvería a usarme. Nunca volveré a estar tras un podio. Y aquí estoy. ¿Por qué? Porque permanecí en su voluntad incluso cuando cometí un error. Y esto es para alguien que, mira, ni siquiera tus propios errores, ni
siquiera tus propios errores dentro de la voluntad de Dios impedirán que su plan se desarrolle en tu vida. Que alguien le alabe por eso. Esa es una de las razones por las que estoy entregado ahora, porque toda mi vida es una segunda oportunidad. Dios tomó lo que me hice a mí mismo para mal y lo cambió para mi propio bien. Este es el poder de la soberanía, yuxtapuesta a la voluntad humana. Los juicios ilegales, la voluntad humana no detuvo la voluntad de Dios. Los arrestos, la voluntad humana no detuvo la voluntad de Dios. La traición, la voluntad humana no detuvo la voluntad de Dios. Los azotes, la voluntad humana no detuvo la voluntad de Dios. Lo clavaron en la cruz, voluntad humana. Hombres malvados no detuvieron la voluntad de Dios. Solo quiero endurecer a alguien ahora mismo. Solo endurecerlos un poquito. Solo quédense en la voluntad de Dios. No importa lo que digan, lo que hagan, cuántos videos graben, cuánto hablen de ustedes, quién se vaya o quién se quede. Quédense en la voluntad de Dios. Para algunos de ustedes, sus enemigos son su regalo. ¿Creen que les están haciendo algo? Solo están aumentando su recompensa. En el cielo benditos sean cuando los persigan y los insulten y digan toda clase de mal contra ustedes falsamente por causa de mi nombre. Regocíjense y alégrense en gran manera, porque grande, esa es sin duda su recompensa en el cielo. Miren a todos estos troles que usan mi nombre para ganar dinero. Solo lo hacen mejor para mí a donde voy. Cada video suma a mi cuenta bancaria celestial. Así que les predicó la vida de Cristo. Les predicó la muerte de Cristo. Versículo 24, miren la progresión de su mensaje. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos, soltando los dolores. Si alguna vez han tenido un hijo, esa palabra significará algo para ustedes en unos 40 segundos. Soltando los dolores de la muerte, porque no era posible que fuera retenido por ella. Paren ahí. Pasa de predicar sobre la vida de Cristo a predicar ahora la muerte de Cristo, y ahora predica sobre la resurrección de Cristo. Dice, a este Jesús a quien mataron, Dios lo resucitó de entre los muertos. Miren, que fueron los dolores de la muerte. Lo resucitó de entre los muertos, y los dolores de la muerte estaban ahí porque no era posible que la muerte lo retuviera. Dolores es una palabra griega que significa dar a luz. Ese Jesús, ese cuerpo puesto en esa tumba, y de esa tumba nació la esperanza de la eternidad. De esa tumba nació la esperanza de la vida venidera. Porque él dijo, miren, no era posible que la muerte lo retuviera. El hombre que se llamó a sí mismo el camino, la verdad, la vida. Si Jesús es la vida, entonces ninguna tumba puede retenerlo. No era posible que una tumba lo retuviera porque Él es la vida. Así que la tumba tuvo que soltarlo en algún momento porque su cuerpo no podía quedarse en esa tumba. Por esta razón la Escritura dice, Él es el primogénito de entre los muertos.
Y por esa razón tú y yo seremos los segundos nacidos de entre los muertos. ¿Ven? ¿Ven? Algunos de ustedes están jugando y no les importa esto porque no leen las escrituras. La escritura dice que pongas tu mente en lo de arriba, pero no lo hacemos. Nuestra mente está en lo de ahora. Por eso algunos tienen el corazón lleno de trauma siempre. La escritura dice pongan como un termostato. El termostato no se mueve solo. Tienes que programar el termostato. La escritura dice, miren esto, como un termostato, pongan su mente en las cosas de arriba. Cuanto más pongan su mente en lo que viene, más fuerza tendrán para las pruebas de esta vida. Cuanto más no se aten tanto a las cosas de esta vida, más podrán pasar por el infierno y seguir recuperándose. Porque tienen una esperanza que va más allá de esta vida. ¿Creen que es retórica vacía? Pienso en la eternidad todo el tiempo. Algunos no lo hacen porque al pensar en el cielo creen que solo estaremos en nubes con arpas y alas todo el día y piensan que eso es aburrido. Porque no leen hasta el final de Apocalipsis cuando te das cuenta de que el cielo es temporal en cuanto a que estemos allí. Dice que desde el cielo Dios hará su hogar con los hombres. ¿Dónde? En la tierra nueva. Que Dios está preparando un mundo como este, con aire, árboles, agua, comida, risas, relaciones. Imaginen la vida que tienen ahora mismo sin lágrimas. Sin enfermedad en su cuerpo, sin traiciones, sin hombres engañosos, sin gente loca. Es una vida sin el dolor que odian ahora mismo. Cuando lloren preguntando a Dios por qué sucede esto, recuerden que Él fue a preparar un lugar donde no habrá más lágrimas. Jesús fue el primero en resucitar, así que ustedes serán los siguientes. Esto nos da esperanza para una vida futura más allá. Es importante porque ancla a la iglesia. Sin la resurrección, el cristianismo no existe. Amén. Ahora miren su sermón. Él les predicó la vida de Cristo. Él les predicó la muerte de Cristo. Él les predica la resurrección de Cristo. Y luego, por si alguno de ellos no creía en la resurrección de Cristo, ahora miren lo que hace después. Recuerden, esto es Pentecostés. Recuerden, esto es 50 días después de que Cristo fue crucificado. Recuerden que los fariseos crearon una narrativa falsa de que los discípulos robaron el cuerpo. Amén. Miren a dónde voy con esto. Así que ahora mismo en Jerusalén, el rumor en las calles es que Jesús no resucitó. Esos discípulos secuestraron su cuerpo. Eso anda circulando por las calles. Esa es la narrativa en las calles. Amén. Así que Pedro ahora vuelve a la palabra de Dios. Eso es lo que la predicación bíblica debe hacer. Versículo 25. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque Él está a mi diestra, para que yo no sea conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se gozó. Mi carne también descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida y me llenarás de gozo con tu presencia. Ahora, familia, deténganse aquí. Todos miren. ¿A quién le predica Pedro? A los judíos. ¿Qué tenían a su disposición? El Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento que memorizaron, la Torá. Memorizaban los salmos. Memorizaban las palabras de los profetas. Él les predica que el hombre que mataron es el hombre que todos esperaban. Y la evidencia de eso es lo que David escribió justo aquí. Ahora miren, él está citando el Salmo 16. Amén. Pero lo que muchos no notan es que el Salmo 16, versos 8 al 11, no es sobre David. Amén. Él está usando para ellos la ley de la doble referencia. La ley de doble referencia, el principio de doble referencia enseña que el Espíritu de Dios escribió a través de personas en primera persona la voz de alguien más que vendría en el futuro. Vamos ahora. Porque todo el Antiguo Testamento, lo que no notaron, revela a Cristo.
Por eso Jesús, camino a Emaús, les dijo a dos discípulos, empezando por el Antiguo Testamento, les enseñó sobre él. Eso es desde el Génesis hasta Malaquías, todo revela a Cristo. Amén. Así que este salmo que el rey David escribió, muchos pensaron que David hablaba de sí mismo, pero él dice que David no hablaba de sí mismo. Amén. Esto es doble referencia. David escribiendo en primera persona la voz de Cristo viniendo 1000 años después en el futuro. Amén. Ahora, si entendemos que estas son las palabras de Cristo, sus sentimientos, su corazón, y vuelves y lo lees bajo el lente de que es Jesús hablando a través de David. Ahora léanlo de nuevo como Cristo. Yo, Cristo, vi al Señor, mi Padre, siempre delante de mí. Es decir, toda mi vida estuvo puesta en el Padre. Nunca aparté mis ojos de Él, porque Él está a mi diestra. No seré conmovido. Por tanto, mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó. Él está hablando de enfrentar la muerte. Mi carne también descansará en esperanza. Paren. ¿Cómo podría un hombre ante la muerte decir, mi carne descansará en esperanza? ¿Por qué dice esto el Señor? Habla así porque tiene la confianza de que el Padre no dejará su cuerpo en un sepulcro. Confía tanto en Dios Padre que voluntariamente entregó su vida, creyendo que si entrego mi vida, el Padre me resucitará de entre los muertos. Con esto les digo que pueden tener confianza en la palabra de Dios, y que lo que la Escritura diga de ustedes pueden creer que es verdad. Que en algún momento esto no puede ser solo lo que publicas en Instagram o tu devocional matutino. Cuando abres este libro, estás leyendo las palabras de Dios. Y lo que sea que Él diga, tienes que creerlo, hombre. Este soy yo con un problema médico en mi cuerpo ahora, pero creyendo que Dios sana porque su palabra lo dice. Este soy yo con un problema médico en mi cuerpo y hace 2 semanas llamando gente al altar para sanar. Porque miren, mi condición médica no cambia su carácter. Este soy yo creyendo que Él es proveedor porque Él lo dijo. Creyendo que es sanador porque Él lo dijo. Creyendo que Él está conmigo porque Él lo dijo. Eres tú sintiendo como Dios, ¿dónde estás en esta prueba? Y recuerdas lo que dijo en el Salmo 20. Aunque andes en valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno, hombre. Cuando ves las escrituras así, no solo para publicar, sino para tatuarlas en tu corazón, cambia tu forma de vivir, pensar, caminar, sentir. El Señor pudo enfrentar la muerte con esperanza. ¿Por qué? Versículo 27. Porque no dejarás mi alma en el Hades, no me dejarás en un sepulcro, no permitirás que mi cuerpo vea corrupción. El Señor estuvo en un sepulcro 3 días, no lo suficiente para que su cuerpo viera corrupción. ¿Por qué? El Padre honró su palabra. Jesús sabía por las escrituras del Antiguo Testamento que si daba su vida por los pecados del hombre, el Señor no lo dejaría en un sepulcro. Por eso esa confianza se ve en la cruz cuando dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él dice que me has mostrado los caminos de la vida, o sea, resucitaré. Me llenarás de alegría con tu presencia cuando estés sentado a tu diestra. Ahora, Él explica el texto. Versículo 29. Hermanos, puedo decirles con confianza sobre el patriarca David, quien escribió ese salmo, que él murió y fue sepultado. Y su tumba está con nosotros hasta hoy, justo al sur de Jerusalén. Mahoma sigue en su tumba. Y Joseph Smith sigue en su tumba. Y Confucio sigue en su tumba. Y Buda sigue en su tumba. Y el progenitor de cada religión todavía está en su tumba. Y David también estaba en su tumba. Así que dice, porque David está en su tumba. No pudo haber estado escribiendo sobre sí mismo. El Salmo trata sobre la resurrección. Y como David está en una tumba, no puede estar escribiendo sobre sí mismo. Versículo 30, siendo pues profeta y sabiendo que Dios le había jurado con juramento a David que sentaría a uno de sus descendientes en su trono, como Jesús vino del linaje familiar de David, él previó y habló de la resurrección de Cristo que no fue abandonado en el Hades.
ni su carne vio corrupción. Así que Pedro, miren, les está quitando la falsa teología. Esto es lo que hacen los buenos predicadores. La predicación de Dios destruye la mala doctrina. Que si alguno de estos judíos creía que David escribía sobre sí mismo, ahora usa las escrituras para mostrarles que David está muerto y en una tumba. No pudo haber estado escribiendo sobre sí mismo. David por el Espíritu escribía sobre aquel a quien ustedes mataron. Aquí está él destruyendo la mala teología. La mala teología es peligrosa. El estudio de Dios saliendo de la boca equivocada te hará creer cosas sobre Dios que no son ciertas. Eclipsará la gloria de Cristo. Levantará en tu corazón cosas que no deberían estar ahí. Y lo que él hace es destruir la mala doctrina y la falsa teología con la palabra de Dios. Por eso debes estar agradecido cuando estés conectado a una enseñanza bíblica que sea sana y que sea buena teología, para que te convierta en el hombre y la mujer que debes ser. Él termina el sermón. A este Jesús Dios lo resucitó. Y de eso todos somos testigos. O sea, debemos ser testigos de su vida en la forma en que hablamos y vivimos. De su muerte y de nosotros matando nuestra carne y nuestra voluntad. No mi voluntad, hágase tu voluntad. Y en su resurrección viviendo una vida que es transformada, siendo pues exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido. Él ha derramado esto que ustedes mismos están viendo y oyendo. Una cosa más que quiero decirles antes de orar. ¿Vieron lo que Pedro acaba de decir? Bien, no lo vieron. No lo vieron. ¿Vieron lo que Pedro acaba de decir? Dijo que el Espíritu de Dios fue derramado desde Cristo. Le habla a judíos que creen que él sigue muerto. Bien. Philip, no entendemos. Él dijo, derramado, pero para que algo se derrame debe venir de arriba hacia abajo. Eso significa que el Espíritu ese día bajó del cielo a la tierra sobre esa gente. Pero el Espíritu solo podía venir, según Juan, si Jesús estaba en el cielo. Así que, si él todavía estuviera en una tumba, el Espíritu no podría ser derramado. ¿Por qué? Porque un muerto en una tumba no puede derramar desde el cielo al Espíritu Santo. Miren, bien, miren. Por eso la mejor prueba de la resurrección no es solo la doctrina, sino ustedes. Bien, miren. Todos los que me escuchan y saben que son salvos, solo saluden con la mano. Saben el momento en que su vida cambió. Si alguna vez sintieron convicción, si sintieron al Espíritu guiándolos, si sintieron al Espíritu orientándolos, si sintieron al Espíritu hablándoles, si sintieron al Espíritu decir, no hagas esto, no vayas allá. ¿Han sentido al Espíritu consolándolos en el dolor? Saben con certeza que el Espíritu está en ustedes. Saben el momento en que sus ojos se abrieron y se dieron cuenta, caramba, estoy en el reino, ¿verdad? El hecho de que el Espíritu esté en ustedes es prueba de que Cristo no está en una tumba. Su vida es la prueba de la resurrección. Porque el Espíritu no podría estar en ustedes si Cristo estuviera muerto en una caja. ¿Qué tal eso para el próximo ateo que se acerque en la universidad diciendo que no hay forma de que un hombre resucite? Tienes razón, no por su propio poder, pero el hecho de que el Espíritu esté en ti. ¿Sabes con quién hablas? ¿Sabes qué clase de hombre era yo? Robaba a la gente a punta de pistola. Destruí las vidas de muchas mujeres. Vendía crack a los 12 años de edad. Era un imprudente en la calle. Padres cristianos, ¿creen que estoy haciendo todo esto ahora por buena voluntad? Estoy siendo guiado por alguien en mi interior.
Ustedes están siendo guiados por alguien en su interior. Esa persona en tu interior no podría estar ahí si Cristo estuviera encerrado. Porque un muerto no puede derramar algo que debe venir del cielo al llegar. Dijo que el Padre no derramó el Espíritu. Dice que le dio esa autoridad a Cristo. Eso significa que el Hijo debe estar allí para poder derramar el Espíritu. Ustedes son evidencia de la resurrección. Chica, antes eras una miserable. Hermano, tú antes estabas loco. ¿Qué te pasó? Fui completamente lleno del Espíritu que vino de un Mesías que está vivo, verdaderamente vivo. 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 Por eso soy así, porque alguien está en mi interior y está vivo. Y termina su mensaje, porque David no ascendió a los cielos. Él está muerto, pero él mismo dice, el Señor, el Padre le dijo a mi Señor Cristo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado. Es decir, el Padre le dijo al Hijo, quédate aquí hasta que te envíe de vuelta para enfrentar a tus enemigos. Habla del juicio que viene para los que están en el lado equivocado de la teología. No hay tiempo para jugar a la iglesia cuando el juicio se acerca. Y sepa toda la casa de Israel, dijo Pedro, por tanto, con certeza, que Dios lo ha hecho a él, Cristo, tanto Señor como Maestro, y el ungido, el Mesías, a este Jesús a quien ustedes crucificaron. Al hombre que clavaron en la cruz, él clavó el pecado de ellos en su corazón. Ese es el poder del Evangelio proclamado, pues la Escritura dice que tras esto se compungieron de corazón, sintieron convicción. Ese es el poder de la predicación bíblica, que donde hay predicación bíblica llena del Espíritu Santo te confrontará en tu pecado, te despojará de tu falsa comodidad, te encontrará donde estás y no te dejará donde estás. Con amor te dirá la verdad sobre ti mismo, exaltará a la persona de Cristo, hará exégesis de las Escrituras. Tiene el poder de sanar, el poder de transformar, el poder de cambiar, el poder de revelar. ¿Es esa la predicación que oímos en Estados Unidos? ¿Es esa la predicación que oyes en redes sociales? ¿Es esa la predicación que oyes en tu iglesia? ¿Es esa la predicación que oímos en este tiempo? ¿Es esa la predicación que oímos en todo el mundo? ¿No es esta la predicación que necesitamos ahora? La predicación de Pedro, proclamación del Evangelio llena del Espíritu que compunge el corazón. ¿No es esta la predicación que necesitamos en estas horas finales de la era de la iglesia? Basta de rellenos. Basta de basura, basta de doctrina humanista secular.
Basta de mentiras desde el púlpito. Basta de tener miedo de decir la verdad por buscar la aprobación de los hombres. Basta de ser adictos a complacer a la gente. Donde hay amor, hay confrontación. Esto es lo que necesitamos en Estados Unidos y en todo el mundo en este tiempo. Lo que Pedro predicó: la vida de Cristo, la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo. Cristo, predicación bíblica exegética que se mantiene en la fidelidad de la palabra, que trae pecadores al reino y transforma a los santos en misioneros. Así que, Padre, en el nombre de Yeshua HaMashiach, Cristo, ruego por una explosión en esta hora de proclamación bíblica en todo Estados Unidos y el mundo entero. Pido a Dios por la exaltación de Cristo en Estados Unidos y en todo el mundo. Pido a Dios que el evangelio se extienda por Estados Unidos y el mundo, que sea bíblico, poderoso y ungido por el Espíritu Santo. Predicación y enseñanza que sana, transforma, confronta, convence y trae al pecador, que arrebata a la gente del fuego del infierno y transforma a hombres, mujeres, jóvenes y niños en testigos y misioneros. Se acabó el tiempo para tonterías en estas horas finales. Señor, escucha mi oración. Que el avivamiento estalle a través de la predicación del evangelio en ciudades y países de todo el mundo. En estas horas finales de la era de la iglesia lo pedimos en el nombre poderoso, majestuoso e incomparable de nuestro Rey que viene pronto, el Señor Jesucristo. Ahora que alguien en esta sala haga vibrar este lugar